नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा। ट्रेन ने प्रथम देखार द्वितीय भाग कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। मोर पूरा 4 वर्षर संपर्क ता सहित मु ए विषय आलोचना करी। वर्तमान अदिति रेजिस्ट्रेशन नंबर पाइला पर्यंत आवश्यक तथ्य नीरू और हत्या होइथिबा झियो संबंध में संग्रह करिबो। ताकू रजत सहयोग करिबो। रजत को चाहि कहले तू और अदिति आज ब्रह्मपुर चली जिवो। काली ठारू खबर संग्रह करिबो। मने रख केही जेपरी जानी परिबे नहीं। एक निश्वास रे कही चुप रहिले शोभन। से दिन संध्यारे संबिस रजत और अदिति ब्रह्मपुर चली गले। रास्तारे रजत कहला सार मु आपणक घर को जाई परिबी नाही कारण मु एक टीवी रिपोर्टर हिसाब रे तथ्य हासिल करिबी। अदिति एडवोकेट रूपे काम करिबे। से भाई पई केस लड़िबे। सेथिपई जहाटू तथ्य आनिबा पई तांकू कुहा जिवो से सेठाकू जिबे। तांकू जेउ सूचना आनिबा को कुहा जिवो ताहा आनिबे। तेबे तुमे रहिबो केउंठी रजत पचाले संबित। आम ब्रह्मपुर ऑफिस रे आपण व्यस्त हेबे नहीं। प्रस्तुति एपरी होइछि जे मु भाईक पाखे मध्य रही परिबिनी। सबु काम गोपन रे करिबाकू पड़िबो। सेमाने एपरी कथा होई ब्रह्मपुरे पहुँचला बेलकू राति 9 बाजिलानी। संबित बाबूंको घर पाखरे गाड़ी रखिला रजत। संबित रजर हाथ दुईटी धरी कहले रजत टिके घर को आस तुम माउसी तुम अपेक्षार अछंती। रजत देखिला संबित सार आखिरे अश्रु जहा दर्शाउथुला आंतरिकता। पुणी देखिला अदिति को जेपरी से किछि कहिबाकू चाहुंची। संबित सार अनुरोध को एड़ाई पालानी रजत। घरे प्रवेश करू करू देखा होगला मिताली देवी सह। दीर्घ 9 वर्ष पर देखुची मिताली देवी को। कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट थिबा समय रजत अनेक थर संबित घर को आसीची। सेतेबेले से यूनियन एडवाइजर थिले। मिताली देवी को प्रथम से मैडम कही डाकुथुला जहाँ मिताली पसंद कले नहीं। मैडम रु से पाल्टी गले माउसी। सेतेबेलठू से देखुथुला मिताली निकट रे एक ममतामयी मार स्नेह। जेतेबेले जाउथुला किछि ना किछि खाइबाकू देउथुले। किछि समय पय रजत अतीतकू चलीगला। सेतेबेले से अदिति को देखिथिला। अदिति सेतेबेलकू 14-15 वर्षर किशोरी थिला। बहुत गंभीर। आदित्य इंजीनियरिंग पढ़ुथुले। प्राय 9-10 वर्ष पर अदिति को ट्रेन ने देखिला एणु चिन्हि पाला नहीं। गोटी गोटी करी मने पड़ी जाउछि अतीत रजतर। चमकी देखिला मिताली देवी ताकू किछि कहउचंती। रजत मिताली पाद छुई प्रणाम जणई कहला 9 वर्ष पर आपण को देखुछि माउसी किंतु ए कौन आपण बहु झड़ी जाइछंती कहला रजत। बापा परिस्थिति सेपरी। मिताली एति कहवा समय रजत देखिला मिताली देवी आखिरे लुह। माउसी कांदंतु नहीं मते आपण पुअर स्नेह देइछंती। आपणक ए पुओ वर्तमान आपणक पाखरे। जेते दिन पर्यंत आदित्य भाई को न्याय मिली नहीं आमे दुहे शांति रे रही परिबु नहीं। आपण निश्चिंत रुहंतु। आपणक झियो ता पई भाई पई केस लड़िबो। पुरुणा वकील को बाहर रास्ता देखाई दिया जिवो। 9 वर्ष तले जेबे आपणक सह देखा होइतिला से सबु गोटी गोटी एबे मो आखिरे नाची जाउछि। अदिति को ट्रेन ने देखी चिन्हि पाली नहीं कारण सेतेबेले से 13-14 वर्षर एक किशोरी थिला। आदित्य भाई इंजीनियरिंग छात्र थिले। से दिन अदिति को ट्रेन ने देखी कहीं केजाणी मो मनरे तार आखिर लुह देखी एक सिहरण खेलीगला। ताहा बोधे ठाकुर चेतई देले कि ए झीटी मोर अति परिचित। मु आउ निजको कंट्रोल करि पालिनी। सबु कथा ताकू पचारि बुझिली। जेतेबेले जानिली तार परिचय और आदित्य भाई खबर मते लागिला सते जेपरी मो पाद तळु माटी खसीगला। आउ व्यस्त हवा दरकार नहीं। मोर विश्वास निकटरे आपण को किछि शुभ समाचार देबी। एहा परे टिके रही कहला ठीक अछि माउसी राति हेलानी मते एथर जिबाकू दियंतु। मिताली सामान्य हसी कहले बापा पुओ बोली कहूच अथच तुमर ए माँ रांधि करी अपेक्षा करिछि न खाई चली जिवो। रजत एथर निज लुह अटकाई पाला नहीं। कहला अतीत रे जेते थर आसीछि केबे मते न खोई छाड़ी नाहंती। ठीक अछि खाइकी जिबी। भोजन सारी जेतेबेले रजत बाहरिला सेतेबेलकू घड़ी रे 11:30 बाजिलानी। अदिति ता बाबा मामा को कहला रजत को अटकाया पई। रजत ता सार ओ माउसियों कथा भांगी पाला नहीं। से राति रे तांको घरे रात्र कटाइला। रजत सोइबाकू जिबा समय अदिति को देखि कहला काली मु मर्डर होइथिबा झियो घर को जिबी एक रिपोर्टर हिसाब रे। तुमे भाई पाखकू जाई तांको सह मिसिबो। तांको मनरे कॉन्फिडेंस सृष्टि करी सबु विषय कहबो जेपरी से हतछा हेबे नहीं। ता पर दिन संजीत ऑफिस आसिया खणी दुर्जन सिंह को डकाई पठाइले। किछि समय परे इन्स्पेक्टर दुर्जन सिंह एसपी चेम्बर निकट में हाजर होई कहले
मे आई कम इन सार? येस कम इन इन्स्पेक्टर कहले संजीत। दुर्जन सिंह चेम्बर रे प्रवेश करी सल्यूट करी एक फाइल संजीत को दे कहले सार ए हेउची श्वेता मर्डर केस फाइल। दुर्जन हाथरू फाइल नहीं बसवाकू कही पचारे वेल इन्स्पेक्टर नेक्स्ट हियरिंग केबे अछि? सार फेब्रुआरी 15 तारिख रे कहले दुर्जन। सरकारी साक्षी कोर्स एग्जामिन हो सारी बड़का साक्षी कथा नेक्स्ट टाइम रे हेबो ओके। हठात एमान कथारे व्याघात सृष्टि हैला। बाहर केही कहिला मे आई कम इन सार? संजीत मुह बुले देखिले बाहर एसआई अरुण अनुमति अपेक्षा ठिया होइछंती। कम इन अरुण। अरुण आसी साल्यूट करी छिड़ा हेले। अरुण से ऑनलाइन ठकेईर तदंत रिपोर्ट मो पाखकू आसी नहीं कहीं? सार रिपोर्ट आपन को मेल करने को कंप्यूटर सेक्शन को पठाई दिया जाइछि। फोन करी बुझुची कही फोन बाहर करी देखिले चार्ज नथिबारु स्विच ऑफ हो जाइछि। सेट कौन हैला अरुण पचारे संजीत। सॉरी सार मने नहीं चार्ज करने को स्विच ऑफ हो जाइछि। अरुण तुम्हें एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट डील करुछ एपरी दायित्वहीन काम शोभा पाए नहीं। विरक्त होई कहले संजीत। ठीक अछि सार मो फोन नहीं अरुण बाबू कथा हो जातु जस्ट ए मिनिट कही अरुण बाहर को जाई किछि समय कथा होई आसी फोन दुर्जन को फेराई संजीत को कहले सार लिंक नथिला एबे मेल करी सारलेनी देखंतु ओके यू कैन गो नाउ कही पुणी दुर्जन सह कथा आरंभ कले संजीत। अच्छा दुर्जन बाबू चार्जसीट रे सब डॉक्यूमेंट थिबो? यस सार। वेल मु आज एहाकू भल भाबे स्टडी करिबी आपण काली नहीं जिबे। ठीक अछि सार ओके यू कैन गो नाउ। फाइल दे दुर्जन चली गले। दुर्जन चली जा पर संजीत पुणी फोन कहा सहित किछि समय कथा हेले। से दिन सकाळु सकाळु रजत सज्जा त्याग करी ब्रश करने टॉयलेट जाई फ्रेश होई आसु आसु दीति सह भेट हो गला। गुड मॉर्निंग रजत भाई हसी हसी कही कहरी रजत को कप टी बढ़े दे दो कहला गरम गरम कॉफी। रजत कप दीति हाथरू नेउ नेउ कहला थैंक्स ए लॉट एंड हैव ए नाइस डे। बाबा मामा चाहूँगी केस सरला पर्यंत तुम्हें एठी रहिले भल हुंता। मिताली देवी मध्य आसी कहले रजत दीति ठीक कहूची बाहरे तुमर खाइबा असुविधा हेबो तुम्हें तो भाई पाखे रहिबनी। माउसी रजत बुझाइबाकू जाई कहला जेउ कारणरू मु भाई पाखे रहिबाकू चाहू नाही सेही कारणरू एठारे मध्य रहिबाकू चाहू नाही। आम लक्ष्यपथ बहु जटिल भावविहल होई आमे किछि भूल करिबानी जहा द्वारा आमको अनुताप करियाकू पड़िबो। तुम्हें ठीक कहिछ बापा कहले मिताली। तेबे कथा देउची जेउ दिन आदित्य भाई निर्दोष रे खलास हेबे से दिन आसीबी आपण जेते दिन कहिबे रहिबी एवं आपणक हाथ बरसा खाद्य खाइबी। अच्छा रजत भाई आम परवर्ती कार्य कौन पचारला दीति। तुम्हें आज आदित्य भाई पाखक जीव तांको साहस देव तांको मनरे विश्वास जन्माइब आउ मु जीवी श्वेता घर को कहला रजत। एहापरे दुहे परवर्ती कार्य पई प्रस्तुत हेबाकू लागिले। रजत जीवा समय अदिति को डाकी आदित्य सह कौन कथा हेब बुझेई देला। ब्रेकफास्ट सारी दीति और रजत निज लक्ष्य पथरे चलीगले। दीति भाई सह साक्षात करने सीधा जेल को चलीगला। जेलन को चेम्बर को जाई जेलन को कहला सार नमस्कार। जेलर देखिले अदिति तांको किछि कहूची। जेलर टिके उदास होई कहले आपण किछि करूनाहंती काहेकि कौन करिपरिबी सार कहला अदिति। देखंतु मैडम क्रिमिनाल मानक मनस्तत्व मु भल भाबे स्टडी करिछि। दीर्घ 20 वर्ष होला ए कैदी मानक समूह जड़ित मोर अनुमान भूल हेब नहीं। आदित्य बाबू निर्दोष तांको किए कहीं फसैला ताहा जानिबाकू चेष्टा करंतु। आदित्य सार मो पुअर मध्य टीचर मो पुओ ए वर्ष सीईटी रे जॉइन करिछि। कॉलेज पिला माने मध्य एया कहउचंती। अदिति अत्यंत विनीत होई कहला सार आपण आम गुरुजन ए क्षेत्र में आपणक अभिज्ञता अछि किछि सजेशन दियंतु कौन करिबो। जेलर टिके भाबी कहले प्रथमे जेउ लॉयर को नियुक्ति देइछंती ता बदले एक भल और दक्ष वकील देखंतु। वर्तमान नूतन भावे जेउ एसपी आसीछंती तांक सह साक्षात करी सब कथा कहंतु। आदित्य बाबू को बेल पई आवेदन करंतु। शेषरे क्राइमर मोटिव जानिबाकू चेष्टा करंतु। एबे मध्य समय अछि। मोर दृढ़ विश्वास आदित्य बाबू को फसई दिया जाइछि। वर्तमान आपण जाई भाईक सह साक्षात करंतु। जेलर एक प्रकोष्ठ मध्यरे आदित्य बसी चिंता करुथले निजर दुर्भाग्य को नहीं। अत्यधिक चिंता जेपरी तांको शरीर को संपूर्ण स करि देइछि जीर्ण शीर्ण। शरीर मुहरे घंच दाढ़ी
ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଦିତି ଆସିଛି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଗ୍ରିଲ୍ ବାହାରେ ଅଦିତି। ଭାଇର ରୂପ ଦେଖି ଅଦିତି ଭଗ୍ନ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ଭାଇ। ଗ୍ରିଲ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଦିତୁ ତୁ ଆସିଛୁ? ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଭାଇ ଏ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଛ? କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲା ଦିତି। କାନ୍ଦେନା ଦିତି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାଠାରେ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଦେଖିପାରିବୁ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ଭାଇ ଏବେ ଏ ଦିତି ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ, କହିଲା ଦିତି। ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଆଶାର ଆଲୋକ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ ଦିତି ଏବେ ଜଣେ ଲୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି। ତୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ତୁ କି କେସ୍ ଲଢ଼ିବୁ? ମୋ ପଛେ ଏକ ମେଜର ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ସହ୍ୟ କରିଯାଅ। ତୁମର ଏ ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ତୁମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ। କାଳିଆ ନାମ ନେଇ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ଓକିଲ ଆମ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି ଓ ଏ କେସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଦିତି? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ମୋ ପଛରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖୋଲି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତୁମ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି। ତୁମେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି, ଏଠାକୁ ଆସି ନପାରେ। ହଁ, ବାବା ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହ। କଥା ଦେଉଛି ଭାଇ, ତୁମ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବି। ହଁ, ଆଉ ଏକ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଯେଉଁ ଝିଅର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତୁମେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଶ୍ୱେତା ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀରେ ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲା। ହଉ ଭାଇ, ପୁଣି ଆସିବି ବକାଲତ ନାମାରେ ତୁମର ସ୍ୱୀକୃତି ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଅଦିତି ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ପଛରୁ ଫେର୍ ଡାକିଲା, ଦିତି। ଅଦିତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଡାକୁଛି। କିଛି କହିବ ଭାଇ? ହଁ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ଝିଅଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଥିଲା? ହଁ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଜାଣୁ ସେ ସଂସ୍ଥା କାହାର? ଜାଣି ନାହିଁ ଭାଇ, ଖବର ବାହାର କରିବି, କହିଲା ଦିତି। ଖବର ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ସେ ସଂସ୍ଥା କାହାର, କହିଲା ଆଦିତ୍ୟ। କାହାର ଭାଇ? ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତରା ତାହାର ମାଲିକ। ଅଦିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତାର କମ୍ପାନୀ ଏକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଲ୍ସ ସର୍ଭିସିଂ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦିଓ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ? ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଚେହେରା ଓ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିଜ ପାଲରେ ପକାଇ ପାରୁଥିଲା। ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲି। ବିଟେକ୍ ପରେ ସେ ମୋତେ ଅଫର ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ମିଶିକରି କରିବାକୁ, ମାତ୍ର ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଯଦିଓ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଗ ଭଳି ନଥିଲା। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧାରଣା କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ପୁରା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କହିଲା ଅଦିତି। କି ଧାରଣା? ପଚାରିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ପଛେ ଜାଣିପାରିବ। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବି ୱାକାଲତ ନାମାରେ ତୁମ ସିଗ୍ନେଚର ନେବାକୁ। ଆଦିତ୍ୟଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଅଦିତି ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଜତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ଦୁର୍ଜନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଥାନା ଚାଲିଗଲା। ନିଜ ଚେମ୍ବରରେ ପଶୁ ପଶୁ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ହେଲା? ସେପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଖବର କ'ଣ? ଏସ୍ପି ଡକାଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲି, ଫେରୁଛି, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। ଏସ୍ପି ଡକାଇଥିଲା? କାହିଁକି? ଶ୍ୱେତା ମର୍ଡର କେସ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମାଗିଥିଲା, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଦରକାର ତାର? ସେପଟୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଲୋକଟା ତେଢ଼ା। ତେବେ ସତର୍କରେ କାମ କରିବ। ହଁ, ମୋଠାରୁ ସେ ବଳିଯିବ ନାହିଁ, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ହଁ, ମାଲିକ ବଳକା ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ତ କୁହା ହୋଇଛି କେସ୍ ସରିଲେ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବି, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ।
ଓକେ। ସେପଟୁ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ରଜତ ଶ୍ଵେତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ସହରର ପିଚୁ ଢଳା ସର୍ପିଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅଦିତିର କଥା। ଅଦିତି କହିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟକୁ କୌଣସି ଜଣେ ଝିଅ ନିରୁର ନାମ ନେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏ ମର୍ଡ଼ରରେ ଏକ ଝିଅର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ତେବେ କିଏ ହୋଇପାରେ ଏ ଅଜଣା ଝିଅ? ହତ୍ୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତେବେ ଏ ଝିଅ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ ତ? ହୁଏତ ଏ ଝିଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ନିରୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଈର୍ଷାବଶତଃ ସେ ଶ୍ଵେତାର ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଏକାକୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ କିଏ ସେ? ପ୍ରଥମ ଝିଅ ନିରୁପମା, ନମ୍ବର 2 ଶ୍ଵେତା। ତେବେ ଏଇ ତୃତୀୟ ଝିଅ କିଏ? ଏ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଗୁମର ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜତ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏ ହତ୍ୟା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ଵେତା କାହିଁକି ବଳି ପଡ଼ିଲା? ଗାଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଜତ ଦେଖିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ 5-7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେଉଁ ଘରେ ଶ୍ଵେତାର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରି ରାସ୍ତାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଯିବା ପରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଘର ଦେଖି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ହୁଏତ ଏ ସେଇ ଘର। ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ଭାବି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଦେଖି ଶେଷରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠି ଚକରେ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତିର। ତେବେ ଏଠାରେ ଶ୍ଵେତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ରଜତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍, ମାର୍କିଂ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅଛି। ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ବୋଧେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଛେ ଯେ କେହି ସହଜରେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ। ବୋଧେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଓ ସୁବିଧା ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରଜତ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମାତ୍ର ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାରାପେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ପାଖେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଉଠାଇ ଆଣି ଦେଖିଲା ତାହା ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ କାନଫୁଲ। କାନଫୁଲଟିକୁ ରୁମାଲରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯତ୍ନରେ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଅଦିତି ଫୋନ୍ କଲା। ଅଦିତି ସେତେବେଳକୁ ଆଦିତ୍ୟ ସହ କଥା ହୋଇସାରି ଫେରୁଥିଲା। ରଜତ ଅଦିତିକୁ ନିରୁପମା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କହି ସିଧା ଶ୍ଵେତା ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଶ୍ଵେତାର ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘର। ଅନୁମାନ କଲା ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। କିଛି ଭାବି କଲ୍ ବେଲ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦବେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ 19-20 ବର୍ଷ ଝିଅଟିଏ ଆସି କବାଟ ଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଜତକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ରଜତ ମହାପାତ୍ର, ଅମୃତ ଟିଭିରୁ ଆସିଛି। ଆମ ପାଖେ କି କାମ ଅଛି? ପଚାରିଲା ଝିଅଟି। ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟି ଘରେ ବସିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରବେଶ କରେ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରଜତ ଉଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ରଜତକୁ ବସିବାକୁ କହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ରଜତ ନିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖାଇ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅମୃତ ଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟର। ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିଥିଲି ଶ୍ଵେତା ଦେବୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ। ଆମେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ, କହିଲା ରଜତ। ସେ କେସ୍ ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, କହିଲେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଘଣ୍ଟାକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଭୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲର ପ୍ରସାରଣ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା ସେ କହିଲା, ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିପାରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖେ। ଆପଣ ସେଇ ରଜତ ମହାପାତ୍ର ଯେ କି କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ରଜତ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ରଜତ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଦିତିର ହତ୍ୟା ପରେ ବାବା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି, କହିଲା ଝିଅଟି। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ସୁଇଟି ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛି କହିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ପୁଣି ସୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ରଜତ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ସୁଇଟି? ସାର୍ ମୋତେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଓ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋର ଫାଇନାଲ ଇୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। କେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି? ସିଇଟିରେ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ପଚାରିଲା ରଜତ। ୟେସ୍ ସାର୍, କହିଲା ସୁଇଟି।
आदित्य तुम भौणी हत्याकारी से अपराधे तांको गिरफ करा जायछि। मात्र मोर विश्वास तथा आम कॉलेज सबु पिला एहाकु सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती कहिला स्वीटी। एमिति भाबिबार कारण कॉलेज आदित्य सर कौनसी झील को केबे खराब नजरे देखती नहीं। प्रत्येक पिला सर को बहुत सम्मान दियंती। एपरी व्यक्ति मध्य परदा पछरे रही घृणित कार्य करिथांती कहिला रजत। सार जदिओ सर मो दीदीर हत्या अपराधे जड़ित मु केतोटी कारणरू विश्वास करि पारुनी। कौन से कारण पचाला रजत। सार आपणक चैनल रे क्राइम एनालिसिस देखी मोर क्राइम और मोटिव ऑफ क्राइम संबंध रे सम्यक धारणा हो जाइछि। तेबे जो कारण गुड़िक मु कहिबाकु जाउछि सेगुड़िक हला केस को तरबर भावे ट्रायल करिबा, डिफेन्स लॉयर बेल पई आवेदन ना करिबा, दीदी और आदित्य सर मध्य जदि प्रेम थिला ताहा आमे केमिति जानि पालु नहीं। किछि दिन हला दीदी उदास रहुतुला ताहा जे प्रेमर कारण मु बुझी जाइतिली। गोपन रे दीदीर फोन तन्न तन्न करी देखिली मध्य एक निर्दिष्ट नंबर सह दीदी जोगाजोग रखुतुला। मात्र बहु चेष्टा करी मध्य जानि पाली नहीं। हठात रजत मझिरे पचाला से नंबर को फोन करिथिली मात्र किछि जानि पाली नहीं काहेकि ताहा सेतेबेलकु ब्लॉक हो जाइथिला। मो फोन ने कॉल करिथिली सेपटे बोधे संदेह करी ताकू ब्लॉक करिदेले। से नंबर मते देई परिबो। निश्चय सर। स्वीटी निज मोबाइल ओपन करी एक नंबर रजत को देला। आउ गोटे कथा सर एमिति मध्य होई थाई पारे आदित्य सर कौनसी झील को भल पाउछंती मात्र से झील को आउ किए चाहुची होई पारे। तेबे तुम दीदी कहीं बळी पड़िले। तुम दीदी काहाकू भल पाउथले तुमे जानि पारन। जानिबाकू हेबो तुम दीदीर प्रेमिक आदित्य ना आउ केही। अच्छा स्वीटी तुम दीदीर ग्रुप फोटो थिबो। सर दीदीर मोबाइल पुलिस सीज करि नै जाइछि। तार पुराना मोबाइल देखंतु हुए तो किछि मिली जिवो कही एक पुराना मोबाइल आनी रजत को स्वीटी देला। केते मास तलर फोटो पचाला रजत। प्राय 6 मास तलर कहिला स्वीटी। गैलेरी ओपन करी रजत फोटो देखिबाकू लागिला। हठात तार दृष्टि एक फोटो उपरे पड़िला। स्वीटी को एक फोटो देखई पचाला ए झील किए। दीदीर मैनेजर रिया मैम पाखरे झील अछंती से कंपनी रे ओनर विक्रम सामंतरा और अन्य झीलटी श्वेता दीदी कहिला स्वीटी। यह एक गेट टुगेदर फोटो। रजत प्राय अधिकांश फोटो रे देखिला विक्रम रिया और श्वेता को। रजत से फोटो गुड़ी को किछि फोटो बाछि स्वीटीर अनुमति नहीं निज मोबाइल रे शेयर करी विदाय नहीं जीवाकू बाहरला। जाऊ जाऊ पुणी पछकू फेरी रजत पचारला ए केस ट्रायल चली तुमको साक्षी रूपे कोर्ट को डका जाइथिला। नहीं सर आमको डका जाए नहीं। पुलिस केवल घर को आसी दीदीर मोबाइल और लैपटॉप नहीं गला। आश्चर्यर कथा आमर कहार मध्य स्टेटमेंट नहीं नहीं। पासवर्ड मागिछि पचारला रजत। पुलिस पचारला मात्र आमे जानिना बोली कहलु। ठीक अछि जदि डाकंती जाई मते जहा कहिलो सेही स्टेटमेंट देबो। एति कही रजत जाई गाड़ी स्टार्ट कला। सांग माने प्रकृत रे श्वेता को किए मारिछि ताहा जानिबा एही कहानीर तृतीय भाग रे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणांतु। आउ हाँ सांग माने गेस करी कहंतु श्वेता को किए मारिछि। कहानी आपण मानक हृदय को छुई पाथे लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे। जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करियो केबे भूलें। रहूछि नमस्कार जय जगन्नाथ।